Mag-vlog na tayo. Yeah! Alis tayo! Hello guys! Alis tayo na naman. Guys, look at this. Huy, mga guys! Huy, umayos ka naman. Mga utot ka guys. Aalis ko. Mga aalis ko na guys. Ang pangit nito guys. Let's go have the fun and dancing in the moon. There! Oh shit. Right there. Guys, look at that. Hello guys. Hello guys, look at the Kyrie. Look Kyrie. Look at that Kyrie. Look at that mommy and then Sarah. Look at that and then Song Kang. Look at that. May Song guys. Tapos that is a Sarah. Where's Sarah? Ito si Tilulu. Sarah. Ito si Tilulu. Ayan guys. Asan? Wait lang. Si Tilulu po. Wait lang. Nawala. Bili. Ayan guys. Ito po si Tilulu. Ayan si Tilulu guys. Tapos ayan si Song Kang. Si Ako po si Lami. Ayan si Nami. Ako si Kyrie. Ako si Camille. Tapos ayan si Song Kang. Si Sarah. 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 Hulog ko ito para katin Song Kang face. Ayan, kukunin ko din naman. Layo. Song Kang. No accept burn. Ni si Song Kang nagbabalak na naman. Kukunin niya kasi to. Gusto niya kunin ito. Buwagis na. Song Kang. Dati sa Song Kang. Okay. Bilis na Song Kang. Nagulat ako din Song Kang. Guys, si Song Kang. Song Kang. Hindi yan si Song Kang, si Sarah yan. Hi, Sarah. Tapos ayan. Ayan si Kulele. Ang bilis na mag-drive. Song Kang. Song Kang. Guys, parang matatarag si Song Kang kasi Sarah gising na gising. Pakita ko sa inyo si